أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لعن الكاذبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعل الكذب من صفات المنافقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فالزموا تقوى الله سبحانه وتعالى تفوزوا وتسعدوا في أمور الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين، كان موضوع خطبتنا السابقة الصدق وثماره، والآن سنتحدث عن الكذب وآثاره. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. الحمد لله، amba Allah subhanahu wa ta'ala fo, amba barkada, amba warnima don, amba fo dante foli mina, amba warnima don akanema bambade wula, akanema belebele kono ayi anw ke silamaw ye kan ke nimanya jɔnw ye. Amba Allah subhanahu wa ta'ala dali kan balo silamaya ka kan fatu nimanya ka Ala mo kenani. Masa belebele min ye anw jɛni yɔrɔ sanuman na bi don barakamani la, an ma ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka jɛfuru laban kelen kelen bɛɛ lajɛlen a ka aljana sanuma kɔnɔ Ala mo kenani. Bi don barakamani na an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala dali ka kɛnɛya di an n'an ka banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ma Ala mo kenani, ka hinɛ an n'an ka taamabagaw bɛɛ lajɛlen la Ala mo kenani, ka labanko ɲuman di anw fana ma Ala mo kenani. An b'a wari ɲuman dɔn, an bɛ sariya jɔ ko masa belebele ni bato fɛn si le tɛ yen min ka kan ni bato ye tiɲɛ kan, an b'a fɔ ale Ala subhanahu wa ta'ala kelen, jɛɲɔgɔn t'a la. Masa belebele min a ye barika don tiɲɛ la ka barika don tiɲɛ fɔlaw la, a tilara tuguni ka nkalon fɔlaw, nkalontigɛ walima wuyafɔ ani wuyafɔbagaw a y'olu fana danga k'an kisi ka bɔ jogo jugu nin ma. Ala mun kɛra ka sariya jɔ k'an ka kan ɲɔgɔnba an ka nabi ɲuman belebele min Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ka jɔn ni a ka ciden ni cɛ belebele min a ye wuyafɔ kɛ munafiku ka mankutu dɔ ye. Nɛɛma ani kisi ani barika u bɛɛ lajɛlen dafalen, an ma ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka sɔrɔ cɛba ni kan min Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam, ka fara ka somɔgɔ sanumaw kan a n'a ka sahaba cɛsiribagaw ani maa fɛn fɛn mana i sen da ninnu sen nɔ kan ni ɲumanya kelen fo ka taga se juru sara dɔ ma. Yarabi k'an fara maaw kan Ala mo kɛra ni masaba Allah subhanahu wa ta'ala ka jɔn ɲumanw. Fɛn belebele min ne bɛ n yɛrɛbakun laadi ka tila k'aw fana laadi n'o ye, o ladili kan kabini fɔlɔ la Allah subhanahu wa ta'ala ka bɛɛ lajɛlen ladi n'o le, o tɛ fɛn wɛrɛ ye, o le Ala siranya ye. K'an kɛ jɔn ye min bɛ siran Allah subhanahu wa ta'ala ni sanga ni waati bɛɛ lajɛlen Ala m'o kɛnɛ ni. Ni Ala siranya ye, an bɛ kunna kɔrɔta sɔrɔ, an bɛ kisi sɔrɔ, an bɛ kunnadiya sɔrɔ duniya ani lahara. Ko nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Ala m'o kɛnɛ ni. Masaba Allah subhanahu wa ta'ala ka jɔn ɲumanw, juma tɛmɛni Allah subhanahu wa ta'ala barika la, an jɔra yan yɔrɔ la ka kuma dɔɔni fɛn min ye tiɲɛ ye walima tiɲɛfɔ ani fɛn min bɛ wolo ka bɔ tiɲɛfɔ la min ye a ka yiridenw ye, an da borila o kan. Ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna bi juma ni la inshallah an da bɛna boli fɛn min kan, o le ye wuyafɔ ani kɔlɔlɔ min bɛ sɔrɔ a la, danger min bɛ sɔrɔ a la. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ kuma fɔ ɲuman ko nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Ala m'o kɛra ni.
a faamuyali ko ɲuman fana ka dan bɛɛ lajɛlen ma ala mo kɛla ni. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce infinie. Allah qui nous a encore rassemblés en ce grand jour dans ce lieu saint. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous regroupe au sein de son paradis. En ce grand jour, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à nos péchés et qu'il donne la meilleure santé à nos malades et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos défunts. Nous attestons que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas d'associé. Allah il est unique. Celui qui mérite l'adoration. Aucune divinité ne mérite l'adoration hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il a béni les véridiques, les personnes qui sont véridiques dans leurs dits et dans leurs actions. Allah subhanahu wa ta'ala encore a maudit les menteurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de ce comportement. Et nous attestons que Mohammed, notre bien-aimé, est bien le messager, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le mensonge comme un attribut des hypocrites. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il propage sa grâce, sa bénédiction et son salut sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, ses braves compagnons, et tous ceux qui suivront les traces avec la bonté jusqu'au jour dernier. Fasse Allah que nous soyons parmi ces personnes. Chers fidèles, toujours avec les mêmes exhortations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandées en toutes choses. Cette exhortation n'est que la crainte divine, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recherche en toutes choses. Avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura le succès et le salut ici-bas et l'au-delà. Chers serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le vendredi dernier, nous nous sommes entretenus sur un thème très important qui fait partie des caractéristiques des bons musulmans, qui est la vérité et les fruits que la vérité nous apporte. Et aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, sur le mensonge et ses conséquences. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la meilleure compréhension. Ibadallah. ذلكم أن الكذب والصدق قرينان وخصلتان متضادتان. قال العالم الصدق والكذب يحترقان في القلب حتى يخرج أحدهما الآخر. أمبالما مؤمن جون أنكانو جوغو فلانو جوغو كلمبي الله سبحانه وتعالى ay baraka do la ka baraka do atigila mɔgɔw fana la a kelen fana be Allah subhanahu wa ta'ala ka danga bila wa kan fɛn min fana mɔgɔ fɛn fɛn fana mana i sen don o la fana a bɛ kɛ sababu i fana bɛ danga sɔrɔ. An ka dɔn wuya fɔ ani tiɲɛ fɔ sigiɲɔgɔn fila le dɛ kɛlɛkɛɲɔgɔn fila le mais fɛn fila ninnu i k'a dɔn o fila tɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ abada. O fila tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ adamaden dusukun kɔnɔ abadan. I n'a fɔ lɔnnikɛlaba ye i kanto ma cogoya min na Malik bun Dinar aw Hasan Basri a ko di a ko tiɲɛ fɔ ani wuya fɔ walima tiɲɛ ani nkalon fɛn fila le mun bɛ ɲɔgɔn jɛn walima fɛn fila le mun bɛ ɲɔgɔn dan walima fɛn fila le mun bɛ kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'o bɛ sabati dusukun kan. N'a kɛla ten o fila o sigiyɔrɔ tɛ dusukun kan a mana kɛ cogo cogo kelen kɔni bɛ bila yɔrɔ bila kelen de. Yarabi k'an ta kɛ tiɲɛ ye ani tiɲɛ fɔ ye Ala m'o kɛ an bɛɛ lajɛlen. Ayyuhal mu'minun as-sidqu huwa tariqul birri wat taqwa wa yu'addi ila ridallahi subhanahu wa ta'ala wal jannah. An balima mumini jɔn an ka dɔn tiɲɛ fɔ o ye sira le ye sira min bɛ anw lase ka taga yɔrɔ jumɛn ka taga ɲumanya ma nka fɛn fɛn ye ɲuman ye o ka di Ala subhanahu wa ta'ala ye tiɲɛ fɔ fana a bɛ kɛ sababu ye k'anw bila ɲumanya sira le kan ani Ala siranya sira
tiɲɛ fɔ bɛ kɛ sababu ye an bɛ fɛn belebele sɔrɔ ka bɔ Alahu subahanahu wa taala yɔrɔ min ye Alahu subahanahu wa taala yɛrɛ ka diɲɛ ye. Tiɲɛ fɔ bɛ kɛ sababu ye ka anw lase alijana ma. Wa huwa sifatul anbiya. Nabi ɲuman belebele fɛn fɛn tɛmɛna Alahu subahanahu wa taala a y'o bɛɛ lajɛlen mankutu ni tiɲɛ fɔli ye. Yarabi ko k'an fana mankutu dɔ ye Ala mun kɛra nin. Wal istimrar wala sidiqin yaj'alul mar'u sidiqan inda Allahi. A tuguni maa fɛn fɛn i ma dabila ka kɛ tiɲɛ fɔ kan, i ma dabila ka tiɲɛ fɔ, a bɛ kɛ sababu ye k'i kɛ maa ye maa min tɔgɔ bɛ sɛbɛn Alahu subahanahu wa taala yɔrɔ sidiqan. Wa ma yazalu rajulu yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan. Cɛ belebele a ma dabila ka tiɲɛ fɔ, a bɛ tiɲɛ kɔrɔsi a ka ko bɛɛ lajɛlen la, a ka fɔta la, a ka ŋaniyata la, a ka kɛwalew la, fo bɛ taga tɔgɔ sɛbɛn Alahu subahanahu wa taala yɔrɔ siddiqan, tiɲɛfɔlaba. Kiyama don a bɛna fara jɔn de kan? Maa min kɛra tiɲɛfɔlaw ye i n'a fɔ Abubakar Sidiq a ka gurupu. Yarabi k'an ta k'o dɔ ye Ala mun kɛra. Wal kadhibu ayyuhal mu'minun yaqudu ila al-fujuri wal ma'asi wa yu'addi ila an-nari wa huwa min sifatil munafiqina kama jaa fil hadisi ayatul munafiqi thalath. Mais tuguni fɛn min ye wuya fɔ ye muminu a ka faamuya k'a fɔ kɔdi maa fɛn fɛn n'i mana yɛrɛ bila wuya fɔ la walima k'i yɛrɛ bila o makutu jugu ni la, a bɛ kɛ sababu ye k'i sama ka t'i bila kojugu de la. Fɛn fɛn ye kojugu ye o man di Alahu subahanahu wa taala ye. N'a kɛra kojugu ye fɛn jumɛn bɛ wolo ka bɔ kojugu kɔnɔ? O de ye Ala sɔsɔ ye dɛ. Yarabi k'an kisi ka bɔ o ma Ala mun kɛra nin. Nin b'a yira ko n'i kɛra wuyafɔla ye bonda bɛɛ lajɛlen bɛ da yɛrɛ e ye. Fɛn fɛn ye Ala sɔsɔ ko ye e labɛnni bɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ. N'i k'i yɛrɛ bila Ala sɔsɔ la a bɛ kɛ sababu ye i bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn? I bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ tasuma kɔnɔ. Wal iyaazu billah. An ma ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ a k'an kisi ka bɔ tasuma ma. Maa fɛn fɛn i mana i yɛrɛ bila wuyafɔ la i ka dɔn i ka mankuru jugu bila i yɛrɛ la dɛ. I k'i yɛrɛ bɔ gurupu dɔw fɛ, gurupu min o tɔgɔ dara ko al-munafiqun, ko munafiqo nafilatigiw. Ko sabu wuyafɔ o y'olu ka mankutu dɔ ye. K'an kisi ka bɔ o ma Ala m'o kɛra. Wal istimrar wala al-kazibi yaj'aluhu kadhaban kama jaa fil hadith hatta yuktaba inda Allahi kadhaban. I ma dabila ka wuyafɔ fɛn fɛn n'i le kan ka kɛ i kan ka fɔ i bɛ wuyafɔ la ŋaniya ta i dusu kɔnɔ, i b'a labɛn i dusu kɔnɔ. N'i mana kɛ i mana fɔ wagati min na a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni wuya le. I t'o dabila fo kiyama don Alahu subahanahu wa taala bɛ taa i tɔgɔ sɛbɛn wuyafɔlaw le cɛma. Kiyama don i bɛna fara kafiri juguw ma i n'a fɔ Salimatu Kazab olu ka gurupu ninnu. K'an kisi ka bɔ o ma Ala mun kɛra. Chers fidèles, la manière, le mensonge et la vérité sont deux choses indissociables, opposées. Ces deux choses ne peuvent jamais se retrouver en un seul cœur. Lorsque l'un essaie de pénétrer, l'un va chercher la sortie. Mais ces deux choses ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Qu'Allah donne la meilleure compréhension. Chers fidèles, sachant que la vérité nous mène vers la bonté. Et la bonté, alhamdulillah, va engendrer pour nous la piété qui est la crainte divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous amène vers la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au sein de la piété, alhamdulillah, nous allons avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, lorsque nous aurons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la vérité, nous aurons le paradis. Qu'Allah fasse de ça nos demeures. Et ensuite, le fait d'être véridique, ou dire la vérité, fait de toi une personne qui s'est donné un comportement parmi les comportements des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de persister sur la vérité
fait de toi quelqu'un qui sera mentionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le véridique. Et le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va t'associer avec un tel que Abu Bakr Siddiq, etc. Qu'Allah fasse pour nous de cela. Et ensuite, le mensonge, chers fidèles, le mensonge va engendrer ou va nous amener vers la perversité. Et la perversité va nous amener vers la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre que celui qui n'est pas véridique dans ses dits, dans ses faits, ce dernier est toujours opposé, ou il est exposé, à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dernier, il est toujours prêt pour le faire. Qu'Allah nous épargne de cela. Et ensuite, ce dernier va se retrouver dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aura une mauvaise fin qui va se retrouver dans l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de cela. Et ensuite, sachant que le fait d'être un menteur, un imposteur, fait de toi quelqu'un qui a mis en lui un comportement parmi les comportements des hypocrites. Car Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans son hadith quelques caractéristiques des hypocrites. Et en cela, il nous dit wa idha haddasa kazaba. Lorsqu'il avance des propos, il ne fait que de mentir. Et donc, si tu sais vraiment que parmi tes comportements, il y a ce comportement, il est de ton devoir de te repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et ce dernier nécessitera de dire, d'avancer le mensonge, jusqu'à ce que le jour dernier, ce dernier sera enregistré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les imposteurs, parmi les grands menteurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de cela. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر جميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، الكذب ما كان في شيء إلا أفشله ولا في حديث إلا أنقصه ولا في معاملة إلا أبطلها ولا في أموال إلا أذهب بركتها. Alhamdulillah, ami Allah subhanahu wa ta'ala fo amba barkada nema ani kishiyama ni Allah subhanahu wa ta'ala fe akasuru chebaka mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faraka somo sanuma ukan masabala subhanahu wa ta'ala kadonu mo ikadno mi kumana jogo mi kan mi wuya foyi atena yere soro fen foyi la ma fo be fen to la chin fen diba kera n'a kɛra ka ko a ko sindi la walima a daminɛna walima a sigila nkalon de kan i ka dɔn a tɛ ɲɛtaga sɔrɔ dɛ a mana kɛ cogo o cogo a bɛna tiɲɛ. wala fi hadisin illa an qasahu, u y'a fɔ ta yɛrɛ sɔrɔ nkalon kumakan, u y'a fɔ ta yɛrɛ sɔrɔ kumakan foyi de la m'a fɔ kuma ni a ba tiɲɛ, a bɛ kuma nagasi, a bɛ barika bɔ kuma na, a bɛ kuma kɛ kuma ye nafa tɛ sɔrɔ kumakan min la, a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ bɛ i bolo nasi ma ni jogo jugu dɔ ye. wala fi muamalatin illa abtalaha, a tɛna yɛrɛ sɔrɔ baarakɛyɔrɔ foyi de la, baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn n'a sigila nkalontigɛ le kan, wuyafɔ le kan, i ka dɔn a tɛna ɲɛtaga sɔrɔ dɛ, a bɛna tiɲɛ dɔn kelen, i sɔnna i ma sɔn, n'i y'a mɔgɔ sɔn sabu k'i yɛrɛ bila jogo la, jogo min a tɛ se ka kunna kɔrɔta d'i ma cogoya si de la. A faamuyali ko ɲuman ka di an bɛɛ lajɛlen ma, Ala m'o kɛra. wala fi amwalin illa azhaba barakataha, nafolo fɛn fɛn i y'a sɔrɔ nkalon sira de fɛ, i y'a sɔrɔ namara sira de fɛ, i k'a dɔn o nafolo ni barika foyi tɛna sɔrɔ a la dɛ. I ka nafolo mana caya cogo o cogo, i k'a dɔn ko barika foyi tɛna sɔrɔ a la. sabu mun kosɔn nafolo sɔrɔ cogoya
a sɔrɔla ni sira jumɛn ye ni nkalon sira ye i n'a fɔ an bolo cogo min na fil bay'i wal shirah an ka sanni ni feere a kelen kelen bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ jumɛn de kan nkalon fɔ namara k'an kisi ka bɔ ma ala mun kɛra liza rasul sallallahu alaihi wasallam ko di fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima feerekɛla ni sannikɛla n'o ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ o ye fɛn bange fɛn na min bɛ marchandise la Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ barika don fila ka fɛn na i ka sanni min kɛ ala bɛ barika don a la i fana ka feere min kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ barika don a la mais jantu yɛrɛ la dɛ wa in kadhiba wa katama muhiqa barakahu bay'ihima n'a ka feere ni sanni kɛ ni wuyalen ni nkalon ni i b'a dɔn cɔ i bɛ marchandise min feerela mɔgɔ ma i ko a dilanna ka bɔ yan fɛ yɔrɔ la ka sɔrɔ can na ma dilan o yɔrɔ la marchandise min b'a feerela mɔgɔ ma i b'a dɔn ko défaut dɔ b'o la mais can na i ma ye kɔnɔ gɛlɛya a sannibaga ye i ka dogo i ma tiɲɛ fɔ a tigi ɲɛnɛ n'a farala o kan dɛ alakira ko sɔrɔ salam a ka fɛn fɛn sɔrɔ o wagati la Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ barika sama ka bɔ a la o de la i bɛ ko karisa ka nafoloba sɔrɔ commerce la ko karisa benna a ye nafolo sɔrɔ cogo di a yɛrɛ b'a dɔn a b'a sɔrɔ cogoya min na sabu Allahu subhanahu wa ta'ala a ka barika de bɔ a la nafolo sɔrɔ cogoya a ma ɲɛ a bolo a faamuyali ko ɲuman ka da bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛ ni chers fidèles, alhamdulillah, après la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, sachant que le mensonge ne va jamais exister dans une chose sans la démolir. À chaque fois que nous allons entamer quelque chose, que c'est fait à la base du mensonge, cette chose ne va jamais progresser. Quelle que soit la durée de la chose, ça va aller un jour en faillite. Qu'Allah donne la meilleure compréhension. Le maçon ne va jamais se retrouver dans une conversation sans cette conversation invariable. Cette conversation ne va jamais nulle part. Quel que soit ton discours, lorsque tu vas mentir aux gens, tu verras tôt ou tard, ils vont faire la découverte de la vérité. Qu'Allah donne la meilleure compréhension. Dans aucune entreprise, lorsque cette entreprise est fondée sur le mensonge, il n'y a que de l'injustice au sein de cette entreprise, tu verras que cette entreprise ne va jamais progresser, va aller en faillite, tôt ou tard. Et chaque gain, toute fortune, on aura, nous allons obtenir à la base du mensonge, Allah subhanahu wa ta'ala va retirer en cela la bénédiction. Quelle que soit ta fortune, un jour tu auras des pertes. Quelle que soit ta fortune, un jour tu partiras en faillite. Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, entre l'acheteur et le vendeur, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Lorsque l'acheteur vient vers toi, il veut acheter ta marchandise, il faut être clair avec lui. Cette marchandise, je l'ai eu tant, il ne t'a même pas demandé. Ils l'ont fabriqué dans tel pays, alors tu sais très bien que c'est le mensonge. Le défaut qu'il y a à ta marchandise, tu ne lui expliques pas cela. Tu ne lui exposes pas les défauts. Mais tu ne fais que mentir. Pourquoi? Pour avoir des gains. Quel que soit ce que tu auras, Allah subhanahu wa ta'ala va retirer la bénédiction de cette chose. Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit fa in sadaqa wa bayyana. Si les deux ils sont véridiques et ils sont explicites, c'est-à-dire ils n'ont rien caché, Allah subhanahu wa ta'ala mettra la bénédiction, la baraka dans les achats. Mais si ces derniers ou ces deux, l'acheteur et puis le vendeur, ils ont menti dans les commerces, ils n'ont pas dit ce qu'il fallait, Allah subhanahu wa ta'ala retirera la baraka dans les affaires. Voilà pourquoi aujourd'hui dans nos marchés, quand ils voient on dit tel a eu telle somme dans le commerce et un jour il est tombé comme ça. Il sait pourquoi il est tombé. Parce qu'il a fondé où la source de ses gains, la source de sa fortune, il sait où ça provient. Que du mensonge. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous épargne de cela. Ibadallah. Wa min awaqibil kadhib aidan fi dunya suqutul hiba fuqdan thiqa wa diq as-sadr wa fil akhirah al-hirman min al-hidayah. Qala jalla wa ala inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Surat Ghafir. An balima mumini jɔn tuguni fɛn min ye wuya fɔ ka kɔlɔlɔ dɔ ye o ye jumɛn ye tuguni duniya nin kɔnɔ i k'a dɔn i tɛna dabila k'i ka wuya fɔ kɛ k'i ka nkalon fɔ kɛ ka mɔgɔw namara n'i ka nkalon ye i k'a dɔn siranya dɔ bɛna sigi i dusukun kan i ka hakili tɛ sigi abada fɛn fɛn kɛ daniya mɔgɔw ka daniya i ka mɔgɔw tɛ i la tuguni mɔgɔw tɛna fɛnw kalifa i la tuguni siranya b'i dusu kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na parce que i ka dɔn don kelen n'i ma kariso kɛ mɔgɔ dɔ bɛna convocation ta i kama walima don kelen sɔgɔma dɔ bɛ t'i lawulikun sunɔgɔ la ko polisi b'i ka da la mun kosɔn sabu i k'i yɛrɛ bila jogojugu dɔ de la min ye nkalonfɔ ye fɛn fɛn i b'a sɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ni nkalonfɔ nin i k'a dɔn don kelen dunda nin kɔnɔ i bɛna ko dɔ sɔrɔ dɛ k'an kisi ka bɔ o ma ala m'o kɛra n'a kɛra laharata ye don al-hirmani min al-hidayah Allah subhanahu wa ta'ala a bɛna mɔgɔ minnu bila kanda sira kan kiyama don na i tɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ o la dɛ o bɛ n'i kumaniya ka bɔ kanda ma sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko di inna Allah la yahdi Allah subhanahu wa ta'ala a tɛ mɔgɔ bɛn a se ma a kɔrɔ ye ko a tɛ mɔgɔ kanda man huwa musrifun maa fɛn fɛn ye tiɲɛnikɛla ye kazzabun wuyafɔla i b'a yira k'a fɔ ko wuyafɔla tiɲɛnikɛla de wa ye sabu a bɛ tiɲɛni min kɛ a sigiyɔrɔ la a bɛ tiɲɛni min kɛ a ka fɔta la a bɛ tiɲɛni min kɛ a ka sɔrɔw la a bɛ tiɲɛni min kɛ a ka baarakɛyɔrɔ la walahi n'a ko b'a dɔn danger min ko b'a la a ko t'a yɛrɛ bila o jugujugu in na k'an kisi ka bɔ o ma ala m'o kɛra ni chers fidèles et parmi les conséquences du menteur ici-bas avant l'au-delà ici-bas ce dernier il vivra seulement avec la peur la crainte parce qu'il sait tôt ou tard un jour c'est la police qui viendra le chercher ou ils vont lui envoyer certaines convocations. Ce dernier il perdra la confiance ici-bas. Les gens vont plus placer leur confiance en lui. Ils vont plus lui confier quelque chose, les marchandises, etc. Ce dernier il vivra sur cette terre sans la sérénité. Il n'a pas la sérénité. Partout où il va se retrouver, c'est avec la peur. Parce qu'il sait tôt ou tard, un jour, on viendra l'arrêter. Ça, c'est ici-bas. Alors, l'au-delà, il sera privé de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce dernier, il est comme un criminel. Il est considéré comme un criminel, pardon, et c'est un imposteur. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Ça c'est le jour dernier. Allah ne guide jamais celui qui est outrancier. Il dépasse les limites. Où Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit il faut te limiter là. Wa hadda hududan. Allah il a mis des limites. Ne dépasse pas ici. Ici c'est la zone rouge. Et ce dernier, il s'est entêté, il a dépassé la zone rouge. Et on dira il a dépassé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il a dépassé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est devenu un imposteur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de cela. Donc ce dernier sera privé le jour dernier de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sans cesse dans le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure compréhension et la meilleure mise en pratique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous anime avec le comportement des messagers qui est le fait d'être véridique. Allah wa sallallahu ala bashir nazil. Faqad amarakum la bizalik. فقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا من الصادقين واجمعنا مع الصادقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.